Allo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hande ko Monsieur Barry no retardi seeɗa ɓaati ɓe heɓi fatunde Philadelphia ala men tori ke yumma faati ɗon yumma makko ala men tori ke ɓe yarlago mi waɗa introduction on hande hande émission men on no andirɗon noon alkamsaje ɗiɗi kala men waɗa émission on e pular min haala fii ko feƴƴi kon Guinée fewndo régime Sékou Touré on awa hande kadi en haalay kadi fii victime ɓe goo yimɓe gooɓe Sékou Touré hawri e mum ɓe ɗon ko musidɓe men ɓe ɓitagolngole hiɓe maake Elhadji Amadou Baylo Ba awa ara iɗen wondi kadi e ɓiɓɓe maɓɓe ɗiɗo ɗo ɗum ɗon ko monsieur Ba Lamine du journal Lynx on ɗon bus no anndi mo ɓaati ko kanko windata ko journal Lynx kañum e miñiraawo makko on Sanusi Ba o woni ɗo télé Canada on ɗo de kan kadi mo annda fota toon imo jokkondiri e communauté on fota alors émission on ko hoore ɓe maɓɓe ɓaati Sékou Touré no anndi ɗon noon boni e ndeer boneeji ɗi o wuuwi Guinée ɗin o hawruno e ɓen ɗo mawɓe kadi o nanndi o luttini ɓe awa en anndi en haldi ɗo de kala en haalay hiiɓe ɓe humpitiɗen ɓen fof mo nangi ɓe annduɗen fii mum ɓen en waɗa émission ji hoore maɓɓe anndinen jama on ko hombo ɓen wonuno o tawa wonu lurtu e ko Sékou Touré woni fawde ɓe kon e yimɓe Sékou Touré ɓe innaɓe ko ɓe traitre innaɓe ko ɓe hiɓe jamfi leydi ndi hiɓe ɓe bonunoɓe hara ko fenaale laaɓuɗe so rew kulle Allah ko yimɓe wonnooɓe wallude leydi ndi yimɓe nafunooɓe leydi ndi o ƴetti o nangi o bonni fii mum hara hannde noon woowiri noon ko Mody Basir Ba waɗanta en émission fillitoo fii maɓɓe ɓaati Allah waɗi ɓiɓe maɓɓen no ɗo kamɓe kadi hara si monsieur Basir Ba lanndi en jonnayi ɓe haala kan kamɓe kadi ɓe fillitano en fii ɓen maɓɓe awa hara monsieur Ba si tawi ɗon jogii ɗon jenti awa micro wonno junngo mo on jarama Fouta monsieur Diallo haray mi tawti on jarnugol ɓe invité ɓe men ɓen ɗo ɗe jarna kala man heeɗiɓe en kaade nan woni o toro yo taw hiɓe e jaam heɗoytoɓe en gontuma ɓe haren toriki fof yo Allah hisimɓe hisina en fof moɗen no hollirɗon noon hannde kadi en yewtay e hoore o kabare waɗɗo e hoore laggine laamu Sékou Touré laamu keefeero Allah aray e yewten kadi no monsieur Lamine holliri noon itten tooke penale maɓɓe ɗen ɓayru leydi ndin woni leydi jarrabuye ko leydi laamorandi fenade nden fenade no tawti janfa on janfa no tawti hurmende nden hurmende no tawti keeferago awa kala man ko ɓe feni e hoore tarika men on ko ɗum ɗo faalaɗe yiltitade itten ɗen tooke ɓayru si ɗen tooke lutti baaqille yimɓe ɓen bonay wawa wembiɓe ko ɗum hewtigine ronko andude ha hannde wondema koye hoore penale leydi ndi moƴƴinira indépendance on ko fenade jalanɗo on wiidi makko ko fenade e politique o jokku noon ko hoore fenade gurdam makko ɗan ko gurdam keeferago ko aaden wonnoɗo yeewde hoore muɗum e portoɓe yaltito kadi yennaɓe Afrique fof immo daranomo wattamo aaden haqiqajo ko daariɗen bange mo daariɗa o ko tarika meɗen ko hoore fenade woni nden fenade kadi no sommude e hurmedi no sommude e janfa no sommude e keeferago donc ko en wakkilo moƴƴa ko wonde wadde ɗo kon eɗen andi fi kala taga on ɗuuɗa ko labudda si on labudda waɗaka en luttay ittugol aybina musidɓe meɗen
en yewti ɗo de hoyatuma woɓɓe ɓe yewtuɗen fi musidɓe muɗum ko ɓari yewti fi maɓɓe ɗum taɓe yiltiti ɓe tawi koɓe jannano ka lekkol ko fewne koɓe wonno ta ko fenade ta kadi ko hoore musidɗo maɓɓe si tawino en waɗalɗen golle ɓe aybina e musidɓe men ɓen ɓe toñaɓe tawɓe kadi no yewtirten hondirten hannde kadi e manayo noon tawa ko yimɓe haqiqaɓe si tawno ɓe accananoɓe hara tun bomɓe ɓe yananali ɓe hara ɓe accanno tun bere koɓe miijoji maɓɓe e taaga maɓɓe on harayno naa ɗo hannde fewndi ɗen koyen wakkilo moƴƴa laɓɓinen haqqille men ɗen ndaaren yiltoɗen ka taarika janngiten taarika on irbiten kala man penale koɓe waɗi kon yiltotoɗen e nder haqqille men ɗen tournen haqqille men ɗen wolane musidɓe men ɓen kadi wata ɓe danko penale ko Sékou Touré e jagara faɓe makko waɗi e nder leydi ndi mbar ha joni ko ɗum ɗon ɓe darni ka hoore meɗen ka meɗen ɓe innayi fenowo no ɓuri hulɓinade gujjo ko wawa ko joga jaɓandema goɗɗum kono fenowo waɗa e haasidi e nder leydi ndi awa seede on ko laggine hande haasidi ko ɓe waɗi hakkude leƴƴi wondi ɗon de ɗuɓe guluji hay si tawi hawre waɗima hakkude maɓɓe hiɓe andi no ɓe wondira ɗum ɗum fop ɓe ari ɓe waɗi haasidi hakkude meɗen ɓe waɗi haasidi hakkude nene e ɓiɗɗo ɓe waɗi haasidi hakkude suddiɗo e moodi muɗum ha koye wakkilo moƴƴa laɓɓinen on taarika si tawi woni duuɓi 37 gila Sékou Touré maayi ha joni tallal lakke makko no lutti ko ɓarɗen ɗon golle waɗaka awa en to en jarniɗo de famille Elhadji Amadou Baylo Ba on tawtugol en ɗo ɗo ɓe addani hen sifaji ko ɗin ɗon holliteten ɗo on tuma jonne ɓe konngol ngol ɓe seedito ɓe ɓeyditana en seeɗa nde hewtoyi yeeso kadi en yewtida e Seba Lamine kamɓe kadi ɓayru ɓe nanggano ɓe falti kadi fitari ka men o moƴƴa ɓe ara ɓe janna en ɗo seeɗa en fof janggen ɓayr ko ɗum naadi en ɗo de ko duɗal wona yewtere e hirirde ko duɗal waɗɗen ɗo de fi en janggu en fof faamen anden en heɓuno yimɓe kelɗuɓe ɓen bote liɓa e hoore maɓɓe ɓe tooña ɓe wara ɓe tuunina noon kadi ɓe tuunina inde maɓɓe nden tuunina ha joni yimɓeɓe no luttide on tan lallakke en toriki Allah yo Allah yaltinen e ɗum ɗo fi yiltitagol e Elhadji Amadou Baylo Ba hara en yewta ɗo de fi zuriya maɓɓe on ɓiɓɓe maɓɓe e honno ɓe nanguira e ko honɗum kadi ɓe wonno ha holliten ko honno ɓe joɗorno Guinée e ko honto ɓe falanano leydi ndin moƴƴere awa kamɓe ko no inna ko 1918 ɓe jibina janfu ɗum ko gongore Pita ɓe maɓɓe no makiteno Elhadji Cheikh Sanoussi Ba imam no makite Aissata Ciwto Ba no yinna kadi ka iwdi maɓɓe ko tukulorɓe iwɓe Welingara fewdo Sénégal hannde ɗum noon hari ko duuɓi no fewdo ko alsilama ko fuɗɗa nadede ka meɗen on tuma ɓe immi ɗon de ɓe immi Welingara ɓe ari ɓe wono Yemberen e Dongel Sigon ɗum ko Mali et puis ɓe famille on kadi eggi ɗo yeehi Booje ɗum ko Dalaba on tawa ɓe sakkitori wonugol masindantari e gongore Pita hannde hari inɗe maɓɓe arano ɗum ko Demɓe inneten noon kono ko Haalpular ɓe ɓe watti inde nden Ba kamɓe ɓen maɓɓe kamɓe ɓen Elhadji Amadou Baylo ɓen maɓɓe jibinano e 19e siècle 1889 hari ko nantunoɓe inde e fi gandal ɓe jannayno alqurana ɓe firna yimɓe ɓen ha yimɓe ɓen watti ɓe saykuɓe kelɗuɓe awa on tuma ɓayu ɓe woni ha 1930 tawi porto laamike leydi ndin portoɓe ɓen waɗunoɓe ñaawoɓe e Pita ɗon kono ɓe woni ɗon seeɗa tun ɓe jonniti honno ɓe jonniti ɗen golle ɗon ɓe inni ɗum ɗon ñaawgol yimɓe hawrana e gomɗingol maɓɓe Allah ngol e wonugol maɓɓe karama koye hooreɓe ka karama ko yaagal e ka islam on tuma ɓe immi ɗon de ɓe 1949 octobre ɓe yeehi hajju ɓe feƴƴini Jedda ɗum hari ɓe jogii duuɓi 60 wonde ko ɓe feƴƴini 1949 haray ɗen anndi ko inneten ka meɗen si goɗɗo tawi o faatike e hoore hajju haray woni malaɗo haren turiki yo Allah laatin ɗum ɗon yaafodaɓe musidɓe maɓɓe
awa kamɓe Alaji Baylo Ba ko gongore ɗon ɓe heɓaɓe jandi awa ɓe arɓe jandi on tuma ɓe woni wodi mokkobaɓe hooloraɓe deliran ka ngaalu e ka wakkillanade communauté on ɓe reesi suddiɓe ɓe heeɓi ɓiɓɓe boyi mi lintay ɗo inɗe maɓɓe ɗen ɓe suddiɗo maɓɓe ara noon no inneteno Aissatou Dianfou Diallo ɓen ɗon heeɓi ɓiɓɓe nayo afon no inne Abdoulaye on ɗon ko 1941 jibina on ɗon no gollanayno Nations Unies hande ko Rome hakkude Rome e Nice o woni Mamadou Lamine Ba on ɗon ko 1946 jibina on ɗon ko journaliste jo membre fondateur Lance et puis no Lynx FM o hakkunde Conakry e Canada on ɗon no tawti en ɗo hannde ka yewtugal ko on ɗon ɓare naɓi landal ngal ko on ɗon windani en sifaji ko wonde yewtude fi muɗum ɗode e Mamadou Sanoussi on ɗon ko 1952 jibina on ɗon kadi ƴetti retraite imo Canada Windsor e Oumar Ba on ɗon ko 1959 on ɗon ko consultant imo woni Vienne Autriche suddiɗo maɓɓe ɗi mono interno Kadiatou Sari on ɗon heeɓi suddiɓe ɗiɗo wiyeteɗo Muddatu on ɗon jibina 1945 on ɗon ko secrétaire on ɗon ko retraité on ɗon modi makko no wiye Ba Mamadou Wori wonnoɗo directeur station Kenkina on Sérédou Massanta sandu ɗo kanko Adja Muddatu himo Guinée on ɗon mi hollitay tun wondema modi makko Ba Mamadou Wori ko dendirawo e Aissatou Ciwto kanko e Muddatu on ɗon ko ɓe nene goto on ɗon ko 1948 jibina on ɗon hari ko secrétaire joni mo retraite himo woni Conakry suddiɗo nayi tammo on woni no inne Oumou Jiguera on ɗon ɓen ɗon heeɓi ɓiɓɓe jeego afon ko innete Mamata on ɗon jibina 1948 Adjidiatou 1949 ɓen ɗon fof ko secrétaire ɓe Adjidiatou on ɗon ko secrétaire ɓen ɗon fof ko retraité on Adjidiatou on no Montréal Mamata on no Guinée e Karim on ɗon ko 1953 o jibina o wonno Nancy kono joni o hooti Guinée e Aissatou on ɗon jibina 1957 on ɗon ko Julajo himo Conakry e Alassane on ɗon jibina 1960 on ɗon no Montréal e Houssainatou on ɗon kadi jibina 1960 on ɗon kadi ko Montréal woni suddiɗo hikkiɗo ɗon on no inneteno Oumou Mamou Bari ɓen ɗon heeɓi suka goto Souleymane on ɗon jibina 1950 on ɗon ko karmo ko l'école jo himo Conakry e tawti ɗon kadi Lawratou Ba ɓen ɗon heeɓi ɓiɓɓe tato ɗiɗo ɓen ko suddiɓe suka on on ɗon feƴƴini suddiɓe luttuɓe ɓen no inne Dieynabou on ɗon ko 1966 jibina on ɗon ko Julajo himo Conakry e Raguiata on ɗon jibina 1971 hitande ka bemma ɓe nanga ɗon on ɗon no gollude ka banque centrale Guinée ko ɗum ɗon woni zurriya ko ɓe acci kon hara en yi ko zurriya kelɗuɗo Allah waɗi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fof modi mo kala no kasbani hoore mum fi kala no yewtirta yeeso ɗo noon hollete wondema ko ɓe falanno ko bonnalngol ɓe bonnana famille maɓɓe o fof kamɓe Alaji Baylo Ba ari ko ɓe mari kotirawo wiyeteɗo no Ba Souleymane on ɗon jannguno l'école ha woni agent de santé technique on ɗon hari no golla ka tripano kamɓe ɓe natano l'école kono ɓe jannguno alqurana ɓe soobini moƴƴa ara ɓe nanti inde fi wawgol jande alqurana ɓe natano l'école ka activité social ji no ɓe andiraka wonugol syndicat no hollirɗen noon ko homme d'affaire ɓe wona juula tun ko homme d'affaire no hollirta yeeso ɗo noon kono hari ɓe huwodiri e politicien ɓe nantuɓe inde on tuma hari ɓe tawano ka parti bari 3 on andu parti ninteno BAG hiɓe andidirno moƴƴa kamɓe e bari 3 hari ɓe huwodiri moƴƴa on tuwa kadi ɓe weldi ha e bari Diawadou kan hari ɓe weldi ha on to ɓe weldi kadi e bari 3 on noon ko France ɓe andidirno ɓe gandi noon bari 3 e bari Diawadou mo kala mabɓe arno jogui parti bari Diawadou ninteno BAG e parti bari 3 on no inneteno DGS on tuma ɗin ɗon parti ji ɗiɗi fotti ɓe créé parti wiyeteɗo PRA holliten ɗo kadi heydintinane musidɓe men ɗen tawtingol kadi e mana ko wonno wolde nanen kon tawgol penale ko waɗa e leydi ndi men kon ko ɓe innata ko Sékou Touré ko kanko woni ben indépendance wasi indépendance koko heɓete harano
ka tarika tigi tigi on tarika gongajo on ko parti PAI on adi landade fi indépendance ben ɗon no inde nde indi ɗum ko parti africain de l' indépendance hikki ɗon parti PERA on parti ko parti ji bari 3 ring e parti ji bari 3 e bari jawadu futtiti waɗi PERA on PERA noon kadi hari wona guine to wonno hari ɓe tawano eɓe joguino section ji e colonie ji France ɓuy on tuma ɓen ɗon fof ko kamɓe landiti fi indépendance en yewtiɗo fi jawadu golli hay retraite makko mbaro tawno armée française o jonditino français ɓen fi tun ko inni wondema kanko kono guine hettora ko ɗum ɗon o faalano yiltete noon hannde ka tarika ɓe janna ɓe lollina ɓe yima fenade ɓenna ko Sékou Touré waɗi fi indépendance e jawwadu en e bari 3 ɓen ɗon hari ko janfiɓe ko yimɓe France nde ɓe nangunoɓe ko ɗum ɗon ɓe lollini ha ɓe wari ɓe hara jama on ɓara faama inna ko yimɓe janfiɓe haray ɗen fendi iwdi maɓɓe ndin waɗataɓe janfotoɓe tarika on no holli ko kamɓe immi wooli fi indépendance kamɓe adi wolde kamɓe woni ɗimmo wolugol fi indépendance Sékou Touré ɗen andi ko lewru addo vote on so tawa fi indépendance on hari mo goƴi no hollirɗen ɗo noon e yewtade ɗum ɗon e laɓɓitinana yimɓe ɓen seeɗa henitinanen ɓe mo landiɗo on hande kala man suka mo jannaɗo fenade fi indépendance haray men jonnimo ɗo jaabawol yo jogolngol jaabawol hakkil ɓayru ko jaabawol gonga ko jaabawol tawagol ka tarika laaɓuɗo tan jaaɓu ɓe inna ko secteur baaba leydi men ndin turiki en tan jaaɓu ɗum ɓe montay ɗum ɗon ka tarika meɗen ha hollen wona o baaba leydi men nden ko janfiɗo leydi men nden si tawno janfiɗo si tawi janfiɗo no woodi ko kanko fuɗɗori noon ka indépendance kono si min nane leydi ndi ko hoore penale darna hari mi faala tun hollitude ɗum seeɗa mi yiltitto ka weldigal kamɓe Alaji Baylo e bari 3 e bari jawadu ɓe weldunoɓe ɓe ɗiɗon kadi mi lollintina ɗo mi anditina hiɓe lollini wondema bari 3 e bari jawadu hari waywa ayɓe ko fenade Allah marande bari 3 ɓaro arti o créé parti makko yonali duuɓi ɗiɗi hari kanko e bari jawadu ɓe fondi ɓe waɗi parti goto hayɓe lollina ɓe inna Fouta fof ɓe fottata ɗum fof ko waɗugol haasidi hakkude meɗen ha hutoɗen hoore men tan jaaɓu on tarika ñiiɓa e hoore meɗen no hani ka yimɓe si tawi kala no wawi faala laamu kala no wawi créude parti har naafi laamu to fino ideji makko ɗi yaara yeeso kono ɗum ɗon ɓe watti ɗum ɗon ɓe lollini wondema ko fulɓe ɓen fotta ɗum ɗon kadi ko tuundi koɓe windi e hoore tarika men on ɗum ɗon kadi no tawa e fi aydingol ɓen hooreɓe men ɓe babiraɓe meɗen ɓaari ɓe innayi ko ɓen janfi ɓen ɗon hari ɓe welda ɓe yiltitiɓe wontidi e secteur ɓe wallitimo ka bonki makko ko fenande Allah marande en torki Allah yo yimɓeɓe en torki yimɓeɓe yo sortu ɗum e haqqille mabɓe no hollirɗen noon ɗo ɗe Alaji Baylo Ba hari ɓe weldi e ɓen ɗo moƴƴa ɓe howodiri kadi hari ɓe howodiri e ko fayda nantuno inde Guinée kon fof on tuma ɓe jonnama ɗo ɗe surtout ka milieu d' affaire ka entrepreneur ɓe har ɗum noon hiɓe lolli inde mabɓe no lolli moƴƴa noon hiɓe welduno ha e kala man wonnoɓe hooreɓe fi affaire e fi business ka leydi meɗen e ka région ɗon ɗe fi Guinée on har ɓe weldi e moodi wuuri bari en yewti fi ɓen ɗon ko ɓiɓɓe almami mamu on ɓen ɗon nanguidano e mabɓe kañum kadi wara en waɗi ɗo tarika mabɓe o seeɗa fi hollugol fi mabɓe kamɓe kadi welduno e bari Ousmane Colon ɓen ɗon ko ɓe mamum e Kébé Mamadi on ɗon ko homme d' affaire jo hari on ɗo no tigguno miñirawo Sékou Touré e bari 3 no hollirɗen ɗon e Kaba Moulamin on ɗon kadi ko homme d' affaire on ɗon kadi nanggano kono Allah waɗi o yalti ko kanko holliti famille o ko kanko sakkiti yiide Alaji Baylo ñande ɓe warnoɓe hari ɓe lettiɓe ha fayda hoore nden wonda e hoore nden fayiwa terego hoore nden hari jooɗaki ka hoore mabɓe no pennujo kanko Kaba Mamadou Lamine ɓaro yalti ka président kanko tigui hari ɓe jukkinimo hari o wawata yaade ɓen ɗon fof hari ɓe tawano ka CGI e EGTPM ɗum ɗo monsieur Lamine expliquana e moƴƴa ko hono ɗin ɗon compagnie ji wonno ka hoore ka julayagal e ka moƴƴingol industrie ji ka ara num fewde ko Guinée hetti hari kadi ɓe weldi e Ba Oumar Chavanel
on ɗon hari ko société chavanel on ɗon hari ko Kisidougu woni Diallo Alarini commerçant jommo Gongore Mamum Ibrahima Sori Keita on ɗon kadi hari ko Julaajo mo Pita on ɗon kadi ɓiɗɗo makko no yinteno Assane Abraham Keita on ɗon gollidi e monsieur Balamine en ka journal Lenka mi sikki o feƴƴini haray monsieur Balamine en yewtan e fi makko ara jangayɓe Lenka som to yeyno ko windayno konko aden haqiqajo e tawti ɗon kadi e weldiɓe maɓɓe ɓen wiyeteɗo Alpha Oumar Diallo ɓen ɗon kadi ko julaɓe ɓe boke awa no hollirɗen noon fewndo kattan colonial ko ɗon ɓe fuɗɗi fi waɗugol julayagal e homme d'affaires ɓe fuɗɗori waɗugol yeeygol ñameteji e construction matériel fi darnugol e produit ji ka fi agriculture on to ɓe naati kadi waɗugol transport 1952 ɓe jooɗoyi Gekedo ɓe tawi ɗon ɓe sooda café e cacao ɓe yeeyita société ji aranoɗi ƴettugol ɗin Conakry naɓugol naɓa ka leydi portoɓe on tuma e compagnie commerciale franco-africaine CCFA Kisidougu et puis la société Chavanel mo wolɗen fimo noon har ɓe huwodiri gollaynoɗo e makka on société bar indépendance on heɓama ɓe on tuma ɓe arti Guinée ɗon kamɓe tawano e fondugol compagnie guinéenne compagnie commerciale et industrielle guinéenne on ko 1959 ko yawno winteno CCIG on compagnie wonto e on tuma entreprise guinéenne de travaux publics et maritimes et puis wonto e société mixte de dragage et de travaux Somiditra Somiditra on ɗum ɗon ko 75 ɓar hari ɓe warama ko ɗum ɗon on tuma créa ɓe ƴetti e société ko ɓe a créuno kon ɓe watti Somiditra état on naati e muɗum wonti ɗo seeɗa société o mayri doy ha landita dans les années 2000 Eladji Baylo Ba kamɓe ɓe nanggano Amadou Baylo Ba ɓe nanggano ara num on tawa ɓe accita fewde koɓe adi ɓe nanngude ara num ɗimmum ɗum hari ɓe landi autorisation fi udditugol usine ko ƴetta produit agricole ji ɗin hara ko remete ko no wawa moƴƴintinede ɗon waɗe wano conditionné fino yeeyire moƴƴa hara yeeɓotako ko ɗon ɓe nannga ko ɓe inni kadi ko e landike ɗo ko honɗum ɓe nanngirano ko ɓe nanngano kon ko toñaɓe inna ko 5e colonne en yewti fi on 5e colonne ɗo ha joni kadi haqqille yimɓe no jooɗi no inna 5e colonne ko janfiɓe 5e colonne ko fenade 5e colonne ko no hollirɗen ɗo noon en waɗi ɗo tarika fayda joni ko yonata yimɓe 70 ɓe fof maɓɓe ko yimɓe darjunoɓe mo kala e banggue muɗum ko ɗum woni 5e colonne kam meɗen enen ko 5e colonne noon ko waɗana ko bonnugol kala man ko kelɗi miwɗina kala man ko jalbi lanca kala man ko faala wilitude ko ɗum ɗon ɓe ƴetti ɗum ɗon ɓe ƴetti concept européen ɓe kooli e hoore muɗum ɗum ɗo eɗen anndi ko Émile Cissé e docteur Cosel kamɓe moƴƴini ɗum wolani Sékou Touré on to naati e innugo yennugol yimɓe ɓen inna ko ɓiɓɓe 5e inna ko 5e colonne duuɓi e duuɓi kala man mo ɓen mum nannga no anndi wikkama Guinée ɓe inna ɓen on tii ko 5e colonne ɓe ƴetta tun haalaji fenandeji ɓe liɓa e hoore yimɓe fi aybingol sa ƴetti noon sa ƴetti a tuunini ɗenngal yimɓe ɓe ngal a wurta e haqqille maɓɓe ɗen waɗinaɓe ko boni hara ɓe annda ko ɗum hewti en ɓe ƴetta wano indépendance ɓe ƴetta 5e colonne ƴetta traite kala man ko haalaji tedduɗi mana ɓe ƴetta ɗum ɗon ɓe liɓa e kala man mum ɓe faalano warude ɓe aybina on tigi ɓe janna yimɓe ɓen wondema ko aaden aybuɗo ko aaden janfiɗo ko ɗum noon hannuɗen so tawi ɗe wadde ɗi émission ji ko fii ɗum ɗon tori ko yimɓe ɓen yoɓe seedu e ɗum ko e nder nden fenade wondude e kabare hulɓiniɗo 5e colonne koɓe naɓi Guinée kon koye nder ɗum Eladji Amadou Baylo nannga ɓe nannga décembre 70 en anndintini noon e débarquement guinéen ɓe falnoɓe hettude leydi men ndin ko 22 novembre waɗe donc ɓe nannga kamɓe hari lewru yo naali ɓe waɗɗo ñawore ko annduɗen kon
balɗe capanɗe joyi e tati har ɓe waɗi ñawore kamɓe ɓe anndi ko hombo janfi ko hombo bonni ko hombo woni bonna ɓe acciti ɓe wonti ɗon de wako yonata lebbi ɗiɗi ɓe nanguitoyi ɓe lebbi tati ɓe nanguitoyi ɓe ɗiɗi kam on to ɓe mutini ɓe ɗum famille o ga humpitaki fi maɓɓe yittande mande ñande haɓar ɓe nanngama on tuma ɓe tampina moƴƴan hollide no fewde koɓe fatoto hari fayda hayɓe heeli hoore maɓɓe nden hari hoore nden daraki kañum e ɓanndu ndun bar kadi ɓe nangiɓe fi heɗintingol komi adino wolde kon Siaka Touré en ɓe yeehi ɓe ƴetti titre foncier ji ɗum ko terrain ji ko ɓe jeyno ko e chekieji maɓɓe ɗin ka maɓɓe ɓe jatti ɗi terrain ji ko ɓe jatti kon ɗum ɗon famille on filitani ken ɗo seeɗa e majji terrain wonɗo 2 hectare wonɗo nongo takko ka baharu parcelle go wonɗo Boussoura ɗum ko Matam e parcelle go wonɗo Kaloum ɗum ko takko ka palais du peuple e ɓe ƴetti kala man compte bancaire ji maɓɓe ɗin ɓe wiidi ɗi par ha ɓe ƴetti chéquier on tuma Siaka wujji auto maɓɓe on Chevrolet automatique wiyeteɗo Chevelle Malibu hinono ɓe yimɓe imminoɓe kasbani hoore mum e hoore laaɓal sorti soɓe no faala wallitade ley ndin nangue ware tooñe inna ko janfiɓe piiji maɓɓe ɗin ɓe yaaha ɓe wujja ɗi o yii ko ɓen noon dari yeeso aduna fof inni ko révolutionnaire ko ɓen dari yeeso aduna fof inni no daditi no dankaranni fino Afrique yara yeeso ɓen ɗon ɓe janni nden fenande ɓe ñiibini nde ɓe fewni nde ɓe wari kala ma wanoɗo ɓe yiddude ɓe luttidini ɗum ɗon e jamaji laggine ɗin hande kadi nde Sékou Touré wolawo ko yeddodira wona waɗede ɓayru woɓɓe goo no janna fenande ɓe anda gonga on woɓɓe goo no ƴettinde fenande no waɗi ko lamitora fii yoɓe luttu oƴƴugol kala man ko kelɗi ka meɗen en sendinira woɓɓe goo ɓe famali ɓen en expliquanayi ɓe falaka famude ɗen ko ayɓe meɗen ha yesso Allah no Allah okkuriri en feere wo si en rewani ɓen ko wontanta en ko malal mbar ko keferɓe kala man innuɗo naɓiday e ɓen kala man sikkuɗo wondema ɓen no wawa naɓidede aray o ɗayni hoore makko en torikemo yo seedo e gon miijo ko wondi en e ɓen ko piiro ha Allah walla en ɓayri koye hoore goonga sen piridi e maɓɓe foolen ɓe fino leydi men ndi yaara yeeso haray en tawti famille on ɗo de yarlingol ɓe yarlina laggine fi battane ɓeeɗo kadi ko en fuu heeɓi e o kabare ɗo yoɓe andu ko en gooto en torike jooman jogii ɗon yo okkoren no montiren o zunub bonɗo ka meɗen en torike mo yo yaafo ɓe kamɓe feƴƴimɓe ɓen en torike famille o fof yo yaafo wassalam jarama Mody Bachir no yurmiya ko feƴƴi ko leydi men kon ara en torike famille El Hadji Amadou Baylo gonɗingol no hannde ara no sattiti kono ɓaati Allah walli ɓe mari ɓiɓɓe maɓɓen ɗo monsieur Balamine kañum e Sanusi mi anndintina e tummin e Sanusi ko menen janngidi l'école minen waɗdi lycée Conakry min tawtindiri kadi Abidjan har moɗi ko koto makko ɓe wonɓe ɗon ko émission ɗo joni monsieur Balamine ɓat ko noon woni aîné on ko noon hecci ara men fuɗɗorto ngono joni ara men joɗɗi o haala kam on jarama hande kadi ɓuura ko hanki kon ka jarno gorɗon jaram fota wona seeɗa ko feƴƴi kon ka meɗen ɗum ɗon metti fillade par ce que moneji ɗin e mettendeji ɗin tulodiri ha fiɗɗiti yawti mi ɓeyɗe tun détail oy ka fi ka baba en woɗi Amadou Baylo woɗi Amadou Baylo on ɓuuri andede woɗi Amadou Baylo gongore alhaji yagal ngal ko ɓayti ɓe nanngama ɓe warama haja lawratu hajjanoyiɓe haja lawratu sudi ɗum ɗen ko kamɓe ɓurno wonde kamɓe ɓurno wonno tosoke ɓen haja lawratu ko famille lamɗo pita ɗum ɗimbi turni ɓen
mi gawa maɓɓe goto no tongala ɗon goɓɓe andu wiyeteɗo ba ama sara ma yinogoy kono goɗono ka société générale de banque laggini wawnugo e amérique woni amérique seeɗa ba amadou sara kono noon kadi ɓeyta ɗon sey ko no baba en fuɗɗori fi ɗaɓɓere nden ko kankali waɓe so etteno Fuuta e naɓa ɓooya fi lamɗan e adda Fuuta ko noon fuɗɗori dans les années 20 les années 30 kadi koɓe sukaaɓe awa kono wonir haa ɓayti guerre mondial o lammi aɗa heeɓi kaalisi seeɗa ko fuɗɗi sénagol France ɓeɗoya auto occasion woɗɗe autode occasion fewno ko wonno toon ko gon makko traction avant ji ko T45 et T46 ɓeɗo anduɓe fi muɗum ɓe ko toon noon ɓe andidire kamɓe ɓari 3 ɓe ɓuri andidirde ɓari 3 haɗa on ma ɓari 3 heno janngude ɗum ɓe andira haɓe weldi e kono noon kadi ɓeyta ɗon c'est que ka mama solo amen Seck Sanusi Gongore ɓe tentono hajju e octobre 1949 ɓe waynino Gongore ɗon fof ɓe inni wonde ɓe senade Makka Allah jaɓanoyiɓe hajjay ɗum ha ɓe janna ɓe luttay toon Allah jaɓaɗi ɓe hewti ɓe seeni mbaɗen ɗowtuno ɓe hawntoma ha Casablanca ko bateau yareten ha Casablanca ɓe ɗowti ɓe ɓe seeni ɓe hajji ha ɓe gayni ɓe hewti ɓe yilti ha ɓe hewtiti e Jedda ɓe feƴƴini ɗon tawi bandiraɓe an goo heɓama e ɗen balɗe ɗon wiyeteɗo Hajjiyatu on kanko inna Hajjiyatu par ce que ɓe jammo Hajjiyatu fi hajjuyagal mama soro amen goo ko no woni ɗo joni ko woni madame Mbari mo longo e ɗo ɗe ɓe sikki Montréal ɗo ɗo jombano ko ɗo ko français jombano kanko e modi makko ɗarga monsieur Bari ay Boubacar kankadi ɓay duuɓi tewi cher par ce que kankadi ko 49 joni pay ko yagal ngal feƴƴino ɓayno fewɗe mo mari ɓayti ɗo nandi nawnare nden e kono kadi de tawi fi ko naɓunoɓe ko kono waɗi tawi mama so amen dogguno seynude janfu toon ko ayde par ce que ɗo nganndi ɓayte o bataille de combat waɗi oto ɓe wonno e ɗaɓɓitigol kala janngunoɓe tiroje ko gandal fuuta woɓɓe ɗaɓɓay noon fi waɗugol ɓe moɗon ko toon suuɗoyno fi daɓɓigol portoɓe suude hoore janfu ɗum ko village coïncido hakkunde pelle tati molanaɗe sere yimbilin ɓen sere yimbilin ko ɗon o no wiyete o barage ibrele ko waɗa o no wiyete o alpha conte wanno kom garafiri merci no wiyete ko yimbilin fere gono fele go wiyete taminani goɗɗum go no wiye jenga kako ne noon pelle tati hoore janfu woni ɗum ko ɗum doginoɓe toon noon baba en noon heɓa kamɓe janfu ɗon à peu près à 20 kilomètres à l'ouest de Gongore awa e kono noon kadi leyta gon ɓeyta ɗum a jamu latu ɓeygu koto madu wuuri ɗon ɗo mo Montréal ga mo ɗo awa on noyete Ousaynatu siwtaɗo Alassane on siwtaɗo makko on on noon hino lagine ko kanko Alassane woni Montréal ɗo e kono noon kadi waɗa détail ɗin kadi fi o EGTP on fi o CCIG compagnie commerciale industrielle guinéenne ko baba en haade no weldi ha e kanko Petit Keɓe ɓe nanoma par ce que grand Keɓe on ɗon ko Côte d'Ivoire to wonno adi ɓe weldi ko kamɓe noon haldi wonde ɓe waɗo société fi moɓidirgol kala yeyoɓe commerçant ɓe lagina ɓen région par région moɓidiraɓe waɗa compagnie ara commerçant guinéen fof tawete muɗum CCIG kono noon transformé woni EGTPM kono woni no fiyo EGTPM ko baba en kadi fottoyi e Keɓe e Amsterdam Hollande e mi annda on to kede yaano han kono baba hiɓe senno Suède ɓe to ɓi seeɗ ɓe reti noon ha ɓe hewti no wiyete Amsterdam fotte Keɓe ɓe yewti ɓe haalde ɗo joni société maɓɓe on ɓe ndaari so ɓaye société fi jasugol golla fi ɗi porji ɓa noon ɓe yi ɗon ɓe soodi o bateau wiyete ɓe Constantin ɗi société maɓɓe on CCIG on ɓe watti EGTPM tabo public et maritime on ndi maritime on ɓayno toon jasay fi gollugol porji ɗin e wayde on société siñtama e waɗi honno wiyete ɓeyɗi marché ji ko marché ji on marché ko ɓe ko marché sous-traitance ewno
société française. Je peux ajouter quelque chose là-dessus. Je ne vais pas oublier rapidement là. Je finis pour ne pas oublier l'histoire de l'EGTPM, ok? Rapidement, s'il te plaît. Ok. Et on avait été au marché à tout niveau. Le premier marché a été obtenu par une société hollandaise, la société Van Hattum, HATUM. Une société non donné une sous-traitance, société française, la compagnie française d'entreprise, CFE. Et non, non, il y a des EGTPM pour venir travailler là-bas directement. Vous voyez que sous-traitance, c'est hors sous-traitance. Il y a des Goldi et Friton. Avec Fayda, et Goulouaren, qu'on a qui va être on a Friton, on a Wilberforce, Signal Hill Road. On a tout. On a qui va être, on a besoin qu'on a donné. Oui, tu peux corriger quelque part, ok? Non, c'est pas pour corriger, c'est pour ajouter. Au EGTPM, au cadre de nos contrats avec Harvey Aluminium pour construire la Sodisab. Mon père qui a fait construire la Sodisab à Matam à côté de chez nous là-bas. Je me souviens tous les matins quand il se levait, il commençait par le chantier là-bas à l'Obécéna de Cassare. C'est juste pour ajouter ça. On sait que nous était pouvoir dans Italie, nous on des barques, nous on des nafa. C'est comme ça donc what also that société mixte de dragage. On sait que nous maïri ko no maïri on ko le maïri. On a dit al tawa de société on tigi ci kere no tom. Ci ke non wujjay no. Ɗakin kala ɗo jata mo fada fo nanga fo fofɓe nanga kala entrepreneur fo nanga e muɗum kam par waɗi par exemple ono wiyete onma ono wiyete on hannde ono ka société civil o FNDC ono wiyete sano en makko no tawa e on société mais fof kam ho ferno e fi muɗum si kala no ferɗoɗe sano ore sano yagal makko so tawi yon kadiro makko ɓawɗa o makko no ɓawdiro makko on ko foti sectoroni on ka ɓawa makko tigi because wala ma mi ko on tay fo no ñiddi mi haɓanima ɗum mi haɓannomo ɗum donc ɗum ko détail ji kono ɓayti tan ɗo goɗɗum ngo no nanga ɗum noon so taw si bo laɓɓino e no tawa e fof hoko gotum ɗum ko ma laɓɓinen une autre précision je voulais donner la tendance. Est-ce que tu as j'ai oublié qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à tout ça? Bon, il y a le fait que Ariba Bengino Sokida et Taximan, Rana Elad Kaba Moilamentu. On Taximan, you had Kakamer and Butura Hodino. Et comme j'ai utilisé en 84, Harry Ono Akita Pet de la prison. On voit la ligne du statutory mawɗon o inni o ɓayri ɓe pompi ɓe aray devant yeeso selil ɓe noddugol yimɓe ɓe nanngata ɓe naɓa ɓe waroya ndeññande nden ɓe ari mbaɗen koye selil nayaɓa o wonno la selil 4 ɓe ari ɓe fuɗɗori noddude la première cellule la deuxième cellule mbaɗen ñiññande ɓe nanngay ɗon ko ha hannde ɗum ko ha hannde jiɓandi uti pour moi de toute façon ɓe lettilan ha joni rompi e ɓe ari à la cellule 3 ɓe noddi ɓe diwi la cellule 4 ka ɓe wonno ɗon ɓe yahi à la cellule 5 ɓe wonɓe ka cellule ɗon fof mawɓe mbaɗe ñimmi a yiya hunde tum ɓe arantama mbaɗe ñimminoɓe yahay ɓe aroya e effectivement ɓe kuuɗi cellule ji ɗin fof ari ɓe lanni limtude ɓe ari ha ka cellule 4 ka mbaɓe wonno ɗon ɓe yimmi ba amadou gayne mbaɗe ñimmi awa o yii on holla e ɓiɓɓe am ɓe mi bonna puskara ɓe tawno ɓe ƴettuɓe ɓe naɗi leteɗan fermita physique déplorable ari ɓe ronki nuɗɗe noon ƴettuɓe naɓi ɓe ƴawnika camion ɓe naɓi ɓe sorry Gomba Carrefour Gomba to
ɓe sellira andi pour le préciser, il y a une forêt là-bas dans cette trafic ça de Gombala donc ɗo fos koɓe jiɗi wonno c'est ça aɗa woni ɓe asinaɓe ɓen gayɗe kamɓe irete ɗon kamɓe tigi ɓayt ko irgol ɓe ɗon ɓe asaɓe gaynaɓe ɓe maɓɓe ɗukaɓe gay to ɓe fella kono wonno exécution jiɗi yawde on kare pour ɗon yawgol wonno village suus telen ley toon yijita inde makko ɓena tafori ko ɗoma haalannoɓe ɗum kono ɓewno toon ɗalle au début des années 90 e kono ɗum kadi on tigi ɓeyta hoore ɗum ɗon to andi toon ko hoore penale ɓe woni pos ala ko goɗɗum hawata inna mode amadal waɗi goɗɗum par ce que ko saria o indi ko fof ɓe jokki saria on violade hande tara he fos tous les papiers ko demande e hoore goɗɗo fi administration mbaɗomi jogui fof donc kata yaw gar ka réunion parti yiɗi si goɗɗo mo ittama innama yette ɓe ittay ko watte ko ɓe waɗay kono koko min non kon ɓayti tout keɓe inni kamɓe kala date ɓe ɗon ɓe ñamaymo ko ɗum woni keɓe ñaamiɓe fof ñamuɓe fof donc ɓetti keɓe ɗo ñaamiɓe fof kala ino ɗo ndaara ko woni dépude kaji ɗum kon on ɗo yahay kono fof ɗo yaari woni mani kawni pullo kono o jali ka joni fof mi handere nde à l'époque déjà ari ko ni woni sa ndaari hande lagine a ƴetti chauffeur sappo tawi janaɓe ɓen ko wimi e mécanicien ko ɗum newoɓe ko ɗum e marɓe goɗɗum ko ɗum ɓe mara goɗɗum ko ɗum bandi ko ɗum ko ɓiɓɓe ɓuuri fof e nemaji ɗi e télémaji ɗi fof ko ɗum goɗɗum ɗum watta hay tawi ɓe haalali ko fi contre leñol ko ɓayti ko enen to woni actif par ce que hande en comptale hoore goɗɗo woni ko woni ko hoore men rewata e on nawligu kadi ko ɗum kuntiri ha ko ngun nawligu ni ha hande ko ngun nawligu e l'école kadi ko ni wonunno so tawi sappo woni prédit premier to a jena ɓen ko wimi e ɗum woni ha hande walanaki ɓe ɓernde maɓɓe ɓayde noon ko hoore penale jeeɗa en garoya kasi ɗe penale si Allah jaɓi en hoore kadi ka fiɗe penale waɗi détail on goɗɗum yeeto on ɗo ko anduɗon koto hara goɗɗo wasnade hakkille ko Fouta sogi kon hande Fouta sogi kon faire le Sénégal c'est comme ça en 75 c'était comme ça en koni wonno e 1975 ɗum gandi ha ɗon maɓe yettay fulɓe ɓenne fulɓe yeyata to waɗugol o no nawe kana ɓe bloca ɓe e nakko so yiiɓe ko yon fellu siko natoyi siko yaltowo goɗɗo no maali toon num won wonno golle makko warugol ɓen fulɓe ɓe jannum hay wara liila wara yiɓe ɓen accitaɓe ni 1975 qu'est ce qui s'est passé à Mali épidémie wanno Mali regu reedu ɗon wanno ɗum regu reedu ɓemen yimɓe fellano ha ka ceeɗu non setto noon aroyi ɗi kureji ko neli kon fof noon daasi ili yaari ka canɗi ande yimɓe ɓen ko wuno ko canɗi ɗin ka surface yawgol ƴoga ka canɗi ɓeya ɗum heɓi dogu reeduji ɗum fof ko golle waɗa liila tawi ko ɓoynaɓe kon ka liɓu doga seɗɗo wiide Sénégal ko a bugo bagage ma fum doga ayoɓi gokkum ko yitoɗa toon addoɗa Fouta ko yimɓe ton ken kadi e bloquino toon goto nata tariyata fa kadi ko ɗaɗi goɗɗo Madifin Diané ko letto ɗum kam boiro on ko woni gouverneur waɗe hannde allo nam ko haga so tawi question ngo ala quoi d'accord ɗo mari komi landoto ala jarama fota mi anda si tan aussi no mari ko ɓeyda ɗon ɗo en continue non ɗo mi ala komi ɓeyda ɗo sanusi ko ɓay toon ko sanusi hanke a hollitino e onon hani hollitede ɓayre a holliti ɗo ɗe no lollina wondema ɓen ɓe yoɓuno e wallitagol gouvernement on fendu ko indépendance on heeɓi ma filanɗo e musidɓe men ɓen mbaɗen andi bari on no ɓaydike kadi ko noon on kadi o arno okkori gouvernement on mbuuɗi ko ɓen no yiltoto wara on te haren fala to ya laɓɓinan en ɗo seeɗa peut ko annduɗa ko non yimɓe duttari wowlanilan e nder komi tefata histoire mbaɗen on konko kamɓe yettuno les premiers salaire ji arani ɗi
fonctionnaire ɓeɗen indépendance par ce que ɓayri portoɓe yaade no mbuuɗi ɗum fof sécurité coincé o landi yimɓe dussi o intervene wallito e nden komi ƴesata konko ɗum yimɓe wowlannolam kono mi heɓude preuve o ɓayri mi yi émission mo Diallo Sadakaji waɗi da YouTube o wooli fi muɗum ton o yimi nde ñande kamɓe ɗowtunoma ka banque o wooli yimɓe banque on e ko 150 millions de francs CFA de dépense de déposit noon fi wallitagol o paye noon de salaire o yimi ɗum ɗon himo tawa ko seede e mi yahi noon yiidi Conakry en 2016 mi tawima à l'hôtel de l'indépendance o jooɗoto tayaki ɗon ko Diallo cravate ne wona Diallo Sadakaji Diallo cravate pardon c'est ça d'accord hayni lan tum goɗɗo en haalimo komi ɓiɗɗo Mawni Amadou Baylo o hayni lan tum o fetti faabo wowoy a yoneni yowoy fiɗɗe an waraɓe ɓe yowoy ko ɓiɓɓe fiɗɗe an waraɓe yowoy o fetti a chaude larme et après min jooɗi min yewti ɗon ha e il m'a reconfirmé que ko yeeso makko baɗon déposé no ɗimbiɗi maintenant mi ndaara e émission jiɗinga YouTube ka Diallo Cravate woni toon mi ɗaɓɓita ko on to woni mi ndaara so mi hendike mi naɓanay mi naɓantani e Mody Mamadou Lamine ɗon ɗon Sella Jaɓe jarama Fouta ɗum no hana manditede ɓa ɗum ɗon no tawa ka tarika na kamɓe tum waɗino to ɓe waɗi ko moƴƴi waɗi ko moƴƴi Diallo Cravate ko moƴƴuɗo aden nafnoɗo musidɓe mum ɓen koko benga mawɗo o neyi fay kum yaajal makko gawal no komi faaleteno anndude ɗo kadi ɓaati ɓe nangi mawɓe ɓen ɗon anndi fewndo on sahi si ɓe nangi goɗɗo ɓe aray kadi ɓe jaɓɓita jawle on tigi ɓen fof ɓe yaltina famille ma on tigi on ko cuuɗi mum so honno ɓe gerduno honno famille on gerduno ɓaati ɓawɓe nanngama honno ɓe gerduno no ɓe wuriri ɓaati saari a itti jongalle hoore ɓe nguure mum ara a itti anndo ngal no gurdam ɗan ɗon donc honno ɓe gerduno honno gerduno ɗon merci bien alors je vais y répondre un peu principal Sami Silaba kono woni no ɓayti ɓe ari ɓe raɗike famille on kam e wonno donc Bousra centre hoore won kuwolu kon ka Carrefour ka ɓeyne ɗon Carrefour Mathias ɓen Carrefour Soli Farba ɗum ɗum ko ɗum 3 étage on ko ɗon wonno raɗike famille on ɗon famille on ko ka bappangali bapiraɓe men ɗum ko kamɓe ko ɓen ɗon ɓe yawno to ɓe wonno ɓe daakoyi bappangali ɓe saaɗi ɓe sengole ɓe luwi ɗon suudu sengo leydi ɗon kamɓe kadi ɗon famille o yaano et puis kalaji Ibrahima Massi ko bappangal iwde ɗumde kadi ko kamɓe wonno toso ɓen ka Saykou Sanusi baɓe ñami wonde maɓɓe ɗon tailleur ɓe yawno hayɓe goɗɗide e Bari Modiwuri ɓaytade Bari Modiwuri no mari on no wiyete atelier de confection bappangal i golli ɗon donc ko ɗon ko kamɓe dankino famille on kañum e muddatu hajja muddatu ɓayti min haɗi mi ala toon ko toon Abdoulaye ala toon haɗi mi dogi par ce que ɓe nanngu baɓen le 27 avril mi doggi lagine le 10 mai wanno ko hanke yaari Tassin mi yaari Friton yimɓe ɗon noon mi yahi CFADou ko CFADou noon mi moƴƴinoyi passeport mi yaari zimmi ha mi hewtoyi on wiyete Morovia tawi Mamma Samsino toon Samsino ɗo haali mo Morovia ɗon noon mi iri mi yaadi Côte d'Ivoire o woniri fi famille on ko ɗon ɓe dogi ɓe ari ka Mamadou Aliou bappiraɓe amen ɓen ko damɓenoɓe ɗon kadi tigui on ko min on konko ha jammu datu enen lawre par ce que kamɓe wanno doole seeɗa haɗa menen men dogi ñande ɓe nangiɓe Karim ƴeyte laaɓa hariɗo woni toon on fof Karim ɓe ari ha ka meɗen hari baben no seeni réunion ley toon réunion parti ɗon e ɓe inni Karim yo holloɓe ka baben woni e Karim hikki yeeso ɓe iwtiri ɓaawo ɓe yahi ha toon e baben yiiɓe tun ila fali wo e ngal ɗo ɗum ɗo wopatala
e ɓeyni baben yimmi yo kadi yew holla baben mawɗo awa ɓe arani ɓe ngal ɗo kadi ɓe inni ɓeya inni o noon de la révolution darete ɓe naɓi hari goɗɗo no ɗon inneteɗo koto addil on ɗon hari ɓeynimo haw jaali nandi wowlal ngol ɓe konto baɓe woni ɓe nangimo ɓe tiino ha o ɓetti mayɓe mi sikki hay karim ɓe tiino mogoy mais kanko ɓe accitunomo ɗon koto addil kam ɓe naɓornomo ha kabboiro ko ɗon ɓe accitoyi neniraɓe men mo be neniraɓe men ɓen mo be dogiri taw ka siɗɗo mum yolan noon hanki menan kaka siɗɗo maɓɓe ɓeygu alaji misala ka wolgol inde maɓɓe ɓayri kaka radio ni ko ɓen mbaɓen nulayno hari ko woni yo ko leyka meɗen ɗon ɓe hoɗuno il est devenu d'ailleurs un grand commerçant en Guinée e anndaɓe ɓe wonno hay député ɓe ari ɓe hayni nenan toon tum ɓe mbiyo nena yaltuka yaasi ɓe dari ha leydi maɓɓe siɗɗo nenan on feri ɓirangi nenan ɗum ka yaasi leydi kamɓe ɓiɓɓe cinquiéme colonne ɓeygol cinquiéme colonne natataɗo yimɓe quartier on ari yan yettiji baɓen ɗum fof hiiɓe fot jarti batal ngal ɓe juulirayno ngal natde priére maɓɓe on yimɓe piiri fi muɗum ka dambugal ɗon kala ko ɓe wawi sortude nder to rondo naɓa ɓe naɓi fof c'est vraiment pathétique ɓayri ko yimɓe kawtal meɗen ɗon waɗinoɗen gollen ɗum markuno nenan ha feƴƴi ha saɓe feƴƴinta ɓe hari ko fillaji jarama fota Sanusi no ko feƴƴi e ndin leydi kon ko satti o andi feccitoure ko feere laaɓuɗo e régime makko on e famille makko on ko waɗi si ɓe nanngima ɓe naɓima kamboaro ma ko ɓe naɓirma o ñaññande ɓe yejjiti ko a banu adama ɓe yejjiti ko a julɗo ɓe jaɓɓata salli goɗɗa a juuɗo ɓe jaɓɓata hoora ɓe jaɓɓata jannga e wattete woni fasima hay kullil a waɗirta noon naafere banu adama hay ɓe portoɓe ɓe ndaareten ɓe wonɓen ko munɗoɗe si ɓe nanngima ko a julɗo ɓe naɓima kaso ɓe jonnete gatal e deftere e ko juula rewa diina maaka ɓe acce famani ɓacara ɓe anndi ko aaden o diina ɗo woni diina ma on ɓe accay waɗa diina ma on ko kaso ma kono enen ɓe inna ɗon ko leydi julɓe on ɗon si nanngima o sokete taw woni balɗe 4 a ñaamata a yarata udditata baafal ngal sakko inna salli goto a juulay ma ɗo a loototo ma waɗa e goɗɗo ko ni awa aaden waɗowo ɗum kefeere fati a anndita ko julɗo nannguɗa on ɗon no dowa salligaade ko juula waɓɓutuuɗi yalla ɗi fati ɗum ɗon ko Allah fawi en ɗin ɗon immi ɗin ɗon ko enen juulata ɗi ko waɓɓutuuɗi makko kono ɗum ɗon ɓe yejjita ɗum ɗon kamɓe innooɓe hoore maɓɓe julɓe ɓe yejjita ɗum ɗon awa ɓe yiltiti ɓe nanngi kala ko kelɗi ko leydi ɗo fati ko leydi woni fii leydi ko googoo ko waɗo affaire du business entrepreneur ko innete ko e jannguɗo ɓenndi ɗo ɓantata fii leydi wa ƴetti ɗum ɗon noon a wariɓen ɗon a cottike ɓen ɗon a wariɓe a itti ɗon a bonni gandal ngal ko nder leydi a bonni fii l'école ji donc hay fay koye heɗete koye ne ɗaati noona no wonniri o banu adama luttata ko aduna ɗo donc yimɓe ɓen no immo naada pay koye l'école wakkiloɓe jannga ɓe annda goɗɗum ko fii ɓe anndi ko ɓen ɗon lontotoɓe ko aduna ɗo ko ɗum si waɗi l'école ji no waɗa fiɓɓe fayɓe ɓen jannga ekkito ko mawɓe maɓɓe en anndi ko ɓattini hannde mawɓe maɓɓe en wawanta hoore maɓɓe ara kamɓe ko fii maɓɓe fewndi kamɓe kadi ɓe jokka ɓe naɓɓira leydi ndi yeeso
o bonniti ɗum ɗon so yi hannde Guinée ɓantaaki Guinée ɓantotaako Guinée alaa moƴƴutude ko ɗum ɗon watti jooni e ko yimɓe ɗiɗo ɓe yiɗi ko leydi ɗon komo annda e fut ma kanaro kono siɗa laba hiɗa anndi goɗɗum ɓe faalaaka ma awa o ƴetti ko ɗum waɗi ɓaati o maayi kanko Sékou Touré waɗaari yontere ko nder ko maayi kon hoɓɓe arɓe ko leydi ɓen surugol mol ngol tawegol ko surete ɓen ɗon hucci tun militaire ɓe o nelaynoɓen yo nanngu yimɓe fella en ɗon yani e famille makko on sotti fof e nangi ɓeygu makko e nangi ɓiɓɓe makko ɓen e nangi kotiraaɓe makko e nangi miññiraaɓe makko e nangi esiraaɓe makko e nangi kala e ko ɓe an ko humino e makko ɓe nangi ɓe sotti ɓen ɗon fof e nder hitaande hari ɓe won tifure kamɓe kadi goɗɗo anndaari ko ɓe wakkila awa ko ɗum so a waɗi ko boni ko leydi yo anndu accanaari ɓeygure ma ko wona accanaari ɓeyngel ma ko lutta hannde Sékou Touré no mi innirta noon no innirta ɗo ɗon innde makko nden ko toxique a haala innde makko nde tun son ko yimmo yimɓe ɓen naata yenndirgo ala ka accindirta so a haali inde Senghor ɗo a nanata no Sonko no waɗa ko weltiiɓe tun so a nani haali inde o fof e ɗo a nanta Sonko no waɗa so a haali inde Mandela ɗo a nanta Sonko no waɗa kono haala tun inde Sékou Touré ɗo ko yennondiro ɗo nene baab ɓaat ko inde ko haaden huɗaaɗo haaden ibulusa haaden jahannama awa o waawuɗen waɗude ko fillitagol taarika on heddina ɓe mawɓe men ɓe hawri e mum anndinen yimɓe ɓen valeur ɓen ɗon on yimɓe ɓen annda hara ko Sékou Touré yimɓe mum haalata ɗo inna ko ɓe traître inna ko ɓe bonnooɓe harana ɗum lutti par ce que enen annduɓe men ɓen fillitaaki koko kamɓe ko ɓe haalata kon luttata ko ɗum koyen wakkilo immoɗe daroɗen haalen hannde aduna on changi na kamɓe tum mari contrôle média ji ɗin wano journaux ji ɗin ma radio ji ɗin hannde na kamɓe to hannde ɓe mari fréquence gandal ɗo ko immoɗen haalen ɓe mari radio ji ɗin fof ɓe mari internet toon ɓe ɓura en janngude ɓe ɓura en finude donc wota en acci ɓe luttida e fenale ɗen ɓe tooña mawɓe men ɓen yimɓeɓe ɓe wari ɓen toon kelɗuɓe ɓen ɓe bonni leydi ndin leydi wa wonnu aaden halkiiɗo si bonna leydi sifa Guinée par ce que alaa ko alaa toon kaññe no toon jaman no toon bokkit no toon terre no toon agriculture no woodi élevage no woodi population on no wakkili artisan ɓe no woodi homme d' affaire ɓe no woodi yimɓe janngunooɓe no woodi honno goɗɗo jonnatama sifa ndin ɗon leydi ƴettaandi halkaandi wattaandi enfer hara wuurotako hara ko yimɓe dogu yalta sifa ndin leydi yaara a Sénégal ma yaara Côte d'Ivoire ma yaara ɗuma hara alaa ko alaa galuuji ko alaa ko leydi ɗon si tawi ko jon hakkil joginoo leydi ndi kono ɓaati Allah walli waɗiri noon ko corni gentil en ƴetti on Sékou Touré ɗon jaatorimo ko gorko e debbo jaatirota hara ko dewgal wattimo ɗum ɗon puusi carriére makko ɓe faala kamɓe no ɓe contrôlira le ndin hara colonisation gon bonaari ɓe yaaɓe ƴetti o taafujo ɓe joƴƴini hoorema o tetere ɓe joƴƴinimo hoorema haa ko ɗum tampini leydi men ndi haa ko en fillito ɗum yimɓe ɓen annda en doole mum ɗo en no wuuruɗen ɗo ɓaatinen kadi fii men feƴƴat alaa mo fii mum feƴƴata fillitanoɗen ko fillitiɗen kon ko ɗum ɗon luttata wakkilo ɗe min ko ɗum mi toroto kala annduɓe ɓen mbiɗa anndi Sanusi ɗo meɗen anndondiri meɗen yewtati mum himo wakkili so e baalami miɗo yiya ko ɓe windata kon ko lenc ɗon ɓe wakkili miɗo anndi Souleymane Lenc kadi ɓaati fende mi wonno ko cité universitaire on était dans la même cité Mermoz min wonno ɗon min e makkade on sawi ko kanko inneteeɗo Ba Mamadou won min wonduɗo classe oɗo kamɓe wonno ɗon voisin de chambre donc ɓe wakkilike ɓe waɗi lenc haalude gongaji ɗin ko feƴƴi kon nderu maɓɓe on enen kadi ɗen wakkilade ɗo waɗen o radio ɗo Alaji Sankarela kadi e équipe mum on fréquence gandal ɗo no wakkili fillitagol ko ɓe anndi ko ko ɗum waɗete wota en hulu wota en haalata fenade kono wota en hulu haalugol gonga ɗum noon wela mo welata metta mo mettata no ko ɗum ɗon en haalata
musidɓe men kelɗuɓe yimɓe kelɗuɓe leydi ndin to ɓe wari ɗon eɓe ari noon e leydi ɗin fof jiɗoɓe maɓɓe e ayɓe maɓɓe ko ɓe inata ayɓe partende indépendance on heɓa hari fof haaldi yo wonnu nene goto baba goto darati leydi ndi no leydi ndi ɓantora ko kamɓe jamfi bari 3 kamɓe jamfi bari jam wade kamɓe jamfi kadi a yimɓe ɓe wonduno e mumɓen wallunoɓe ɓen sifa fode ba keyta en to wona moƴƴuɓe bonuɓe ɓe kamɓe ɓe sina a famille maɓɓe a daɗata ko ɗum woni fi régime sectouré on awa ko régime ko en fillita fi bonki makko tin e bondere makko nden joni mi annda ara si tawi e Bachir no mari ko ɓeyda ɗon ma si Elaji Ibrahima ino ɗon no mari ko ɓeyda e ara en jonnaɗe haalata ma si auditeur ɓe ɓen no jenti kala jontiɗo faalaɗo ƴewtude en wawi noddude radio o ɗonnenmo micro o ɓay mi annda si tawi woɓɓe no faala yewtude hara mi abboto seeɗa alay sankarla ɗo yi goɗɗo ka ligne ka mi annda si alaji en ɗanake haray min komi toroto monsieur Ba en si tawi en tout cas koko yewta ɗo ko yewtere kelɗude ni en yii ɗo de en jam fof en janggi ɗo haray no haaldirano noon koɓe wakkilo ɓe winda livre no anndi ko harayno ɓe muɗum donc ɗum ɗon publié on tuma en artoye kadi no hollirɗen ɗo noon en yewtida e maɓɓe ɓayru no holliren hanki noon kamɓe kadi ɓe nanggano ɓe expliquana en ko ɓe nangga kon battani honɗum ko honno ɓe wonirno camparo ko honno ɓe hetto honno ɓe heysiri ɗum noon kadi fof watten ka dossier ji meɗen no yarata noon si taga on heeɓi ke seeɗa ara en tori ke wakkiloto ɗum ɗo fof winde walline hara wona ko mulata ɗuyten penale ko soora e nder tarika men o haray ko ɗum ɗon mi mari komi ɓeydita ɗo mi annda si tawi onno Alaji Ibrahima ma Alay Sankarla no mari ko ɓeydita ɗo ma ceerno Ibrahima si tawi yiɓe ka ligne si tawi ɓe naati eyo mi salminima ok ɗiɗo nande la mbeɗe nande iyo Alaji Ibrahima toon hitangon seeɗa e sakke mi hannde hitoji ɗi fof no ɗuri seeɗa hannde awa na bisimilla meɗen heeɗi Alaji Ibrahima iyo hiɗo nande lan meɗen nande meɗen nande ala ko kanko ne lanande awa eyo ene wawi joni meɗen nande eyo Allah jarama e yetti Allah haray men salmini on men jarni on heewa musidɓe heeɗiɓe fréquence gandal ko saɗi mon ko tooli on tini hanki hari ko nde yewtere hirde nde toɓɓere wotere kadi fi Alaji Amadou Baylo ewa ñande o ñande en ɓeydoto tini bangeji ɗin sabu e nafaji nde yewtere wona ko ɓeydoto ɗen kom ko si fi haalgol fi lette ɗen ittere ɗen yawre ɗen en inne ɗum no fof ko gootum kono soondo kala coɓɓulum coɓɓulum memminto ma ɗum nokkugo fuuta seeɗa walla puƴum funta ma wattane yiliri noon wano ni en nani moɗi tano si memna biro makko ne hewtuno nokkugo kono koɓe jiwiya koɓe nanataki 5e colonne joni naati goɗɗo mo ɓe guura 5e colonne no naati ka galle maɓɓe awa ko ɓangingol ko wano ko ceerno Bachir e moɗi lamin soyba lamin Diallo lamin yewti ko ɓe tampinira yimɓe ɓen façon ji ɗin fof nder ɗo tun fii goɗɗo no landi honto ɓe o nana ɓeɗe piimo ɓe naɓori mo ɓe piimo ha o ɗaati ɓe acci karim kadi gasa ɓe piwno koɗo onɗo ɓe accimo ɗo awa en nandi ɗum ɗa kadi en nani ɗi buyi hino fillaɗo kono mo kala haray coɓɓulum no toon ɗen ko ɗum ɓurata ɗumannade ɓurtete ɓeydidirande ko cor hebbinta maayo to abbere wonata sariyare wonata korel
awa haray mi salmini on min jarni on ko ɓeyditugol tun ko nafa ko ɗi hebdeji woodi e muɗum awa wonno mi wirno hanki ɗon ka français mi wino ɗo anndi mawɓe yiyayɓe mi annditaɓe tini hiɓe kamɓe ɓen hiɓe kafi giɗo Alaji Oumar Chavanel e honno wiyete wonno fendu men wonno ka collège Sanusi manti kadi ko kadi on tuma Alaji Oumar Chavanel en hari no ka fendu école Bulbine puis honno ɓe aranaynoɓe ɓe wonde kadi avec la 404 familiale blanche ɗum ɗon mi mando pati seeɗa eyyo bon ɗinɗo on fof e Allah e moƴƴere muɗum jikkeji ɗin no toon jikkeji ɓeygure ɗi ko ɓurata welnude jikkeji solɗuɗe jikkeji ko ɗe dewle siɗe yetti Allah ɗum ɗon kadi no ɗon ɗe awa wonno mi wiiri hanki noon min mi tokora maɓɓe denɗal ngal no Montréal ɗo momi yiiɗi momi hooli momi teddi sabu soɓeji ko holli kon e façon no warrata noon no jogori hoore makko ha no woniri hoore ɓeygure hara en yetti Allah hara yo Allah wurnu ɓiɓɓe ɓen fof waɗa barki zuriyaji ɗi Alaji Amadou Baylo acci fof e zuriyaji ɗi ɓe yimɓe yanɓe ley ngaygu e hunƴendi ngu laamu Sékou Touré awa on tini hande en nani wo ko ɓe innanoɓe 4 juillet no ko victime wo hiɓe portude plainte contre gouvernement ngon hande iɗo manidile ko yaltintinno 4 juillet ko innugol ko kamɓe haani laamade ko kamɓe halorta laamu ngu ko kamɓe lagamal laamu ngal ko kamɓe Allah joni voilà sosojo ɗo ka laamade ko kamɓe si haani laamade yimɓe Sékou Touré awa Allah waɗi noon wano ceerno Basiru yewtiri noon ɓe nulayno koyliti murandu helditi yimɓe noon kadi ɗumanni awa ɗo o Nations Unies o korno ɓe mbuuɗi 2013 kako 2014 fof mbuɗɗi muti to eɓe portude plainte contre gouvernement Alpha Condé awa fof e muɗum koye ɓurtu faamu Allah ɓeydu wadde golɓe amin e on tini hoosi welduɓe haɓɓi ko gunndo saati feeñude ni ko ɗum ɗo nganndi kadi comme la table de l'hôte monsieur Balamine là na contradiction dans le camp de l'ennemi situation à exploiter awa ko ɗi fof awa haray musidɓe mi salmini on mi jarni on awa haray yimɓe hiɗen ɗo koye gooto e muɗum kono fahin komi ɓurtata ɓanginde ɗo kadi komi haalno hanki ko musidɗam ɓen ɓurta faamde Fouta Diallo no jogii gandal ngal gandal ko andintinten kadi fahin sa nan Mamadou Binta ko façon no Fouta Diallo jarniri ɓiɓɓe mum ɓen noon e duɗe ɗen sinani ko Sénégal gaccandi ɗo hikkita ɗon ko Sékou Touré tigi ha maali hollude wo ɓayti ɓe nangi Mody Amadou Baylo arano ndun on to maɓɓe artoyi ɓe wandi audience ɓe inni kamɓe ɓe tawaka e ɗi muraɗi ko lorrata giɗi ɓe jooɗi ɓe fotiɗeri ɓe janngude si ɗoni winndi ɗeri ko kaydiji ɓe janngude Sékou no nande français hito français kono ko winndi ka kaydiji ko alphabet arabe kala no windori arabe kono ko français on no hite Sékou wiɗi ngal ɗum haɗo yaltugo ɗum ɗo woni aranu makko yiwgol ɗum ɗo awa ngal gandal ɗon ko honto ngal yiwta Fouta Diallo ka ngerwude Fouta Diallo ɓayti wona yawgol Mauritanie ɓe janngoy wona ɓe janngoy Fouta Diallo kono yetti Allah awa wona en ko wonɓe wona ko en ko woni wo ɗum annditete hiɓe etade noon kadi fewndo ɗo ɓaydi faamuji ɗin ɓeydike woɓɓe go noyna ko koye saffawoy ɓalewoy luuɓu koy hiɓe wirde ɗum pullo Fouta toon ɗo hiɗen nande hiɗe yiwte kono yo Allah ɓeydan en jaɓ jonnita goongam awa ko ɗum noon marno ko ɓeyta e haray koye gooto jarama Elaji Ibrahima hanki mi faalete tun kadi landitade monsieur Balamin ɗon ɗe hanki yimɓe haaluno ko honno wondema état ala Guinée mi faalete ɓe ɓeydi tan en ɗon seeɗa wonno ɓe développirno noon ko honno gerdeten jooni e wiyo
din ɗon leydi yo ɗum ɗo fori yo feewu. Très bien, si vous permettez. Ouais. Donc, Andy, mi windi ɗo de la Guica, journal Capital Links, onde ila indépendance heɓi. L'État guinéen passe son temps à détruire la nation guinéenne. Honɗum woni ɗum. État on Andi o lagine. Au leydi sec, c'est un morceau d'Afrique qu'on a déchiré sur l'Afrique après la conférence de 1885, là, la conférence de Berlin, où on a partagé l'Afrique sans la présence des Africains. On a devenu un morceau d'un pays, donc qu'on a appelé Guinée. Haala pour la nani ande ete baake nafo nanta. Ko maako kono min o lagine ko dese mo waɗa e nder carte Afrique on seeka ɗo inama lagine. Aɗo porto ande hari lagine ala. Hari nden leydi wiyeteni lagine ala. So porto ɓen ukkindira ñaɗi leƴƴi ɗiɗi fof ɓen ukkindira landaki en. Ɓe landaki fof ɓe landaki manen ka ɓe joni woni lagine. Ila 1920 ɓe desidi ɗum e nder pecce nayi ɓeni base Guinée haute Guinée moyen Guinée c'est ko porto ɓen desino ɗum au début des années 20. Non waɗama e 1958 indépendance heɗike. Hande gouvernement en naale construire une nation pour que Guinée fof andu ko ɓe Guinée ari sécurité kanko tigi ari o lanci constitution en 58 o lanci mo. Woni on laamu manin ka ɓaawo ɗo ɗum. O siyaasi ko Keita wetama tuuɗe alaani ca ñande. O honno no woni état on ala e machine hande lagiri. E ko kaalisiji ko machine ta état on kon ala. Kaalisi on ala. Ministére goto ala heno to ɗo budget de fonctionnement. Commissaire de police ɓe ala feere. Mi tawama e haylan pita. Bandiɓe ari ka en face du marché. Attaqué donc commerçant de Biawi Mboudi. Après le marketing, le commissariat, on goudron tout, ça fait même pas 300 mètres. Police doit aller à Aran. Et il a dit commissaire, on conduit. Mais il y a faire. Elle a été comme la bandi. Pour le commissariat, il faut que vous vote un jogi. Italie non police, massa, lady, si lady à la police, lady, maille. Policiers à la gendarme, il y a 12 policiers dans le cas de Kafulawaji. Vangora, policier de Goto. On a été Timi Madina, Timi policier de Goto. Allah. L'un des préfets, on compte aujourd'hui. Il faut dire qu'on a attaqué parce que quand on a le budget fonctionnement. C'est-à-dire que c'est la préfecture de notre cahier là. À la machine qu'on a fait. À la préfecture, à la politique, à la fonction. Et l'État, c'est l'administration publique. L'État, c'est l'administration qui a été dit. Si quelqu'un n'a pas de faire de nous, c'est que nous avons de la Guinée. Le ministère de l'IFOP, voilà, quand il dit le ministère des Finances, qu'on a eu tant à Gol Zedon, parce que les DAF de l'IFOP, comme Manika, les DAF de l'administration financière. Nous avons dit tout le monde de l'Essenda. Massaka, on a de la Guinée. Au ministère de la Sécurité, donc on dit que sécurité et protection civile. Sécurité, on a dit que protection civile, que Faba Gossi, l'embarras du Wadi. Elle est balle, amen, pita donc. Sous domaine d'une sonneroïti. Sapeur-pompier à la. Dama ari Faba Gol, fille Fingo, d'une gemma. Bien à la, car vous venez bien à Sintere à la. On nous dit que la protection civile, à la Faba Gol, que Faba la Jama. Il faut que nous voyons fop, protection civile là. Il y a 3 ans qu'on a tiré. Pas qu'on l'aéroport, on rond-point Bessia. Incendie va dans sous le soumidon. C'est un autre de Fabo. Chef de quartier, un autre de sapeur-pompier. Sapeur-pompier, allez. Il y a des cas de journée, quand on est sur le émission, il y a des milliers de Alaka. Il y a une malade. Kole me dari haɗum simiroyti e hooti memali itay noon leydi wawata masude fewde hande nde gouvernement lagine ala aduna o fof acciti lagine par ce que ayinaji lagine kalsijine wawi ɗo ɗe par exemple fewde laamu lansana compté
ido Québec fii courant de lagi be jone na 500,000 $, hitande kala waali fi dine a ƴetta fino waɗa fi courant e lendi non ɓayti ƴettugol kalisi de bayo ɗo na tettugol mangore y a des procédures hay goto maɓɓe ala wadde procédure ɗum hendira goto anda fi ɗum agiri ñandiɗo conduire ha ɗum haɓe ɓaɗino lagi hoore ɗum no fof sino lagi hoore muɗum joni hande l'Allemagne waɗata lagi ne fof tawi na fi faabo so tawi humanitaire waɗi parce que les gaynoɓe ala donc l'état est mort parce que justice ala e leydi gafata pays on ko cuuri on e lancere kon ɗo o probléme domanial probléme de code foncier domanial le code conseil colonial on ko 1933 waɗano depuis 1959 arini ɗum kanko lendin ko état on jeeyi donc code foncier colonial o waɗi ɗo maayi o remplaça ka ha hannde lagi ɓe hata imma soda telen darnaɗe tadi kayde e fus par ce que goto lantakma fus ɗum woni ha ɗo l'état on waali ke maayi c'est le 5e état en terme capacité fonctionnement e nder aduna on so comparé ko kañum e centre afrique kañum e soudan kañum e somalie nandodiri kadi ke bon de faala ɓeyde toon sur quelques petits manque ɓe makono kon tika ɓe porte plainte ɗe mbaɗoɗe contre alfakonde yimɓe muɗum ɓen weɓe AVR ko association des victimes de la répression ko yimɓe warananoɓe ma tampinanoɓe fait le 4 juillet les victimes de ça ils ont reçu beaucoup d'argent c'est mon cas de bouille fi ko ɓe récompensé e kay système des Nations Unies ɗi tetti kono ɗi samali kono woni ɓen noon kadi ko ɗon wullitoyi par ce que ko minen ɓenno fof yaaduno en 2019 Afrique du Sud fi o justice transitionnelle AVR AVCB système Kambaro kañum e OGDH kañum e Konareg on fof yawno toon mi yahi mi yehi ka Mandela en soƴƴo toon o mi yahi min visité pays ɗin fof min ngari min daari kono ɓe jeeɓi kamɓe pour la réconciliation bon ɗumɗa kadi ko ɓeyta ɗon kadi ko fiika on wiyete Alhaji Oumar Savanel baɓe weldu ha ɓe weldi hay liñira wango ko kamɓe initira ete ɗum Oumar wonno wiye noon ko kamɓe initira Oumar Savanel ko kamɓe initira il est né le 2 février 1959 ɓe weldi ha ɓe weldi ko feƴinta ko no pita ɗon allan toon allan pita kono feƴinano kamɓe Alhaji Oumar Savanel meɗen wedduno ha feyti yawti en ko mi adi leydi leer ko kisidu 1950 komi pay kum yawde gekkiro fils tonninegol heewi ko ɗum ɓeyda ɗo andi monsieur Diallo Lamine iko nande on tigi monsieur Oumar Savanel ko kanko woni baabe en première femme batindi wonno ɗo camarade de cabine Souleymane Lenk ok andi ɓaydi batindi qui était au camarade de faculté c'est une fille de l'Algérie qui l'avait épousé qui l'avait mi anda on to woni min mi anda ko woni mi anda batimoyde few info ari bo nanga colli o nanga colli oti ba mi arno de perroquet mi arno ko cabine maɓɓe ɗon cité Mermoz mi tawi ɓe yarde ɗon lemum ne kamɓe Souleymane Ba min ni leymuneje mon kontoyi ɓe inni ko rodesi min noon on yara o lemum ne iwɓe ko ɓe impérialiste ɓe inni lam no weeli a mettoto révolution jiɗi meɗen haari chef révolution ono yi ko mo gaɓe huuwi leydi ndin ko ka ɗi piitike leydi awa ko waɗugol hakkil kono hay ko joɗɗinamo mara hakkil hande ittugol pinuɗo joɗɗinamo tina ko ɗum no hulɓini après vous direz un petit séance sur la faiblesse de l'État si vous finissez joni mi annda si tawi en sallimoto ɗoɗe hannde on haray
en jarna e kala mantawɗo en jarni Sanusi e monsieur Balamine tani commission centrale on e fréquence staff fréquence scandale on haray mi annda si Abdourahmane ɓaɗi keɗo o mbana ma si tawi lammi a sallimanto en ɗo de petite précision oui ni nam la voilà donne une petite précision là monsieur Balamine o mo ɓe nanguidano chauffeur jo Bari Mouktar Bari Mouktar ko ɓe créé entreprise jiɗin 61 ɓe créé Libraport ɓe gagné une Libraport. Bari Mouktar a été le chauffeur de mon père. Ah d'accord. Allah e moƴƴere mum ayti yalti Guinée ko yaltayno Guinée o suuɗo o yaha Côte d'Ivoire o rewno kankan harodirlam ka lycée mi yimo ɗon ɓe aytimi hewti Côte d'Ivoire 71 locataire jom e chauffeur de en tout cas tippunoɓe arrivé payé an on meɗen fokkiti kayawgol ka docteur Ba addiction ka on tuma haɗi mo hoɗi ka caisse national ɗum ko ɗum mo hoɗi meɗen sabbi taxi to Bari Mouktar e taxi mum Renault 8 moteur on yimen dari en tout cas bon c'est quelqu'un que j'ai fréquenté régulièrement à Divo en tout cas mi yeeyi tawi mo Divo to j'étais à Gagnon là aussi ok il allait à Divo là-bas. Il y a un de mes amis qui allait là-bas, Diallo Alpha Omar Jupiter. Pour moi, il était 93. Pardon, il était 83. On a Diallo Mouktar. Diallo Mouktar, donc, il était le Ba Abdoulaye Bomboli. Il est opérateur au cinéma à l'avenue 21. Maintenant, Nabidano, Mbaro. Maintenant, je voulais dire que, fille fragilité État, c'est le gouvernement d'Alpha Condé qui a fait le constat. En novembre 1976, il y a une étude faite par des consultants avec l'appui du PNUD et du ministère du Plan, Mamakani. Là, on est qu'au journal, c'est un constat de l'État guinéen. Parce que c'est un des préalables pour le PNDS. Parce que c'est avoir un plan. Il faut que ce plan, alors, il y a un État. Non, État, il n'y a pas d'État. On a dit que le gouvernorat à la Massoudé, préfecture à la Massoudé, sous-préfecture, il faut nous mettre comme aïe. Nous faut dire que militant, là, Alpha Condé, là, on a hagné. Toi, on a une préfecture, parce que la préfecture, on a fait un pays administratif, économie. On a fait un pas que nous. La direction nationale élevage, Ndara, Taba. ay gollo wala to ay fonto wanaloɓe ɗo wonnemede ɗon ha maayi ɗum fof ko ɗum fof waɗi leydi waɗi mus so tawi min noon tout so tawi justi e nder leydi saria ala pollution police fof woni no bandi wojima c'est terminé le plus grand ene mi lagine hannde administration territoriale police et gendarmerie et justice ko ɗon ene mi lagine so ɓen noon ɓe tappatinawa joni lagine Marseille ko ɗum timminmi ko solution hayti on waɗgol Guinée sous tutelle itta ɓen ɗon fof anndi ko ɗum ɗon ɓurayno moƴƴande leydi ndin kono hay ɗum kadi goɗɗo ala wallowo en ifa ɗum c'est notre débat intéressant exactement joni on peut faire une jonction ɓayri en haaldi monsieur Lamine mba en arto e ɗo de ɓe fellitano en kamɓe tigi tarika maɓɓe on ɗum ɗon en waɗo e ɗum haray nden préparde ɗuma kadi émission go fi yaltidingol ɗo fi anno Alhaji Mamadou Ba feƴƴinɗo neɓali on ɗon kadi yewten fi tarika makko ɓe on ɗon fof tawti kotira miñira makko e kotirawo makko feƴƴimɓe on ɓen ɗon fof ko wakkilaniɓe leydi men ɗin haray koye jarnuɓe janggen ko ɓe waɗi kon yakoren ɗum ɗon fi no leydi men ndi yara yeeso mi hoolaki hay si tawi sina ara e waɗu marche 2 millions en fof yaaden ka ONU leydi kala ƴettata ngal dongal Guinée fawa e hoore muɗum hay goto hewtal ɗon taw no wayi no gongo ko ñamakalaji no ko no wawi sawdu tete kana wirɗa o yombitorto oya sengo joni koyen wakkilo ko wonde wadde ɗo konkoye
no tawa e darnitugol leydi ndin andintingol yimɓe ɓe ha on to boneji ɗi woni on to ɗi iwri hayno hollira noon si tawi en andi pottinteɓe fino leydi yara yesso no ɗum ɗon ko buyi ɓayru combat politique wona ko heɓɓitete haray anda si tawi ɗum ɗo wona en salli maggol no tawi goɗɗo no mari ko ɓeydita ɗum voilà miɗo mari ɗo ko mbeyta Bachir haray ko mi Abdourahmane Bari Philadelphie mi hiwrike on mi heeɗike yewtere nden no moƴƴi yewtereji meɗen ɗi fof o taari ka leydi meɗen ɗo ko siya hiɗa wondi e nawnare ko ɗaɓɓirta docteur ko ya anndu nawnare nden so anndi nawnare nden heɓa lekki kin en anndi hiɗen ɗaɓɓude de nawnare gine nde fayda en anndi ko honto ɗaɓɓiteten par ce que si aaden woni ƴetti leydi o bonni gandal o bonni kala dambe ko leydi ndi yimɓe ɓen ko wonduno kon e muɗum o nangi kala mo andi no moƴƴi ko aade moƴƴuɗo ko tugalal leydi ndin tawi kanko ko ɗum ɗon woni ko waɗi gaño ɗulle tigi tigi on Sékou Touré enen ɗo fof ɗen andi systéme ko waɗi kon ko ɗum ɗon jokki wona pus wona fii ɗum ɗon e waɗa kadi penale naada kadi penale e leydi ndin joni si wiyama nation ɗe andi ko fenade wiyama état ɗe andi ko fenade pelletti ɗen andi si wiyama hande nden kadi gouvernement lagine hiɗen andi fof ko fenade donc wata en ɗaynito o en andi yimɓe ɓen ɗi émission ji meɗen noon koye ɗum ɗon woni o tanke ko waɗa ɗoɗe ko waɗi kon ko joƴƴini kon lagine si tawi ɗum ɗon yimɓe ɓen anndali ɗum ɗon ko no wawi wasi ko wiyete kon ko poson tawi ko ɗum ɗon woni ko bonani leydi ndi tawi ko ɗum ɗon woni bonni leydi ndi ko ɗum bonnata leydi ndi keren kadi hara ɓe o nangi ɓe o bagi ɓen ɗon ande ko ɓen ɗon woni ko towña ko ɓen ɗon immino fii ko o bonni ɗo fof ko ɓen ɗon wonno gerde ɗum ɗon no heɓora ɗum ɗon no moƴƴira donc tigi tigi on faaminen yimɓe ɓen wonde ko hombo woni bonɗo Guinée on donc bonɗo Guinée on ɗe anndi ko Sékou Touré e systéme muɗum on wakkilo ɗen enen ɗo fof yimɓe ɓe fof Guinée en fof ñande anndi ɗum ɗo woma ɓurɓen ɗuɗo ñande ɓe anndi ɗum ɗo wo e seedi e bone on joni noon en weltanike ɓe wotuɗen ɗo hannde surtout wono monsieur Balamine hari wonti kañum yiidaali e makko ɗo ko noon o aaden anndi fii makko par ce que journal maɓɓe on no annda e ndeer aduna Allah fof par ce que aaden no anndi ka journal maɓɓe on heɓii prix ji e fii golle ko ɓe woni kon waɗde saande wonti janngi hannde nden saande wonti faala janngude article e hoore lagine ɓernde ma nden welto wom ma ɗum faama goɗɗum o ko si a ndaari journal lance lengs sina ɗum pellet ɗen anndi ko wonaa ko windeede donc haray si tawi woni Allah waɗii ɓen ɗon jooni ɓe ɓurtii heɓude feere no ɓe wallitora en gaa kadi e naɓugol o message meɗen ɗo ɓaytiiɗen anndi wonde ko yen ittu kala penale e kala ko joƴƴina hoore leydi men ndi haray ɗum ɗo en ɓurtii weltaade en weltanike ɓe en wiiɓe kadi tooli e émission ji meɗen ɗin fof e ko jokkuɗen kon fof en wii kadi monsieur Ba Sanoussi ɗon kadi wonaa e ngal fuɗɗi hay marche ji ko watten ko New York monsieur Ba Sanoussi iwi haa Canada wari o tawaama mitin ji meɗen wallahi en anndi ɓeeɗo e anndi jaka Sékou Touré en ɓurtii faamude ko hemɓe no aybe Sékou Touré waɗi ayɓe mum ɓen en anndi ɓe ko funti kaka moƴƴi ɗum waɗi jaka si ben maɓɓe wayi wanoɓe Sékou Touré wari ɓen fof haray tigi tigi on en weltanike ɓe haray fahin kadi e ndeer jonte ɗiɗi kadi inchallahu alarbaaji ɗen fof en yewtayi e français on kadi e alkamsaji ɗen fof kadi koye yewten ko yewnuɗen koye alarba ko hasi kon yewten ɗum ɗon e pular on haray heeɗi ɓen fof en weltanike ɓe en weltanike radio Gandal awa yen ɓeydu kadi wakkilaade ɓayti wana ko weli fii ɗum woni ɗo duuɓi ɓuri 60 ittugol ɗum ɗon e koye yimɓe ɓen haqqillaaji woɓɓe goo si kala bante sori haray yaltingol kala bante na ko weli fii kono wakkiluɗen tout Allah walan ɗo walla e haray ko ɗum min kadi marno kon ɓeyta ɗoɗe jooni mi weltanike assalamu aleykum
Heba no te peu yoda